Okay, hi guys. Hi Gary daripada Jusian Motor. Hari ini kita nak review sebuah motor 4 silinder daripada brand Yamaha yang mampu milik. Dengan harga 15,800 cash siap potong nama, korang boleh dapat Yamaha XJ6N 4 silinder. So, tahun 2013. Dengan harga jualan 15,800, untuk loan minimum 100 deposit, bulanan 200 lebih 7 tahun, 300 lebih 5 tahun. Yang minat boleh cepat-cepat PM kita. Barang ni memang hot, sekejap saja sudah jalan. Right, jom kita tengok. Windshield depan dah ada, owner tambah windshield depan. So, tayar depan ada 85% ke atas, tayar Magellan. Okay, Sportec punya tayar depan. So, keadaan motor semua cantik lah. Sebab 4 silinder, 4 inline. Kemudian ada Diowins, carbon punya exhaust, Diowins. Tayar belakang pun sama, Sportec, Aerotech daripada brand Magellan. Tayar 85% ke atas. Memang tayar bunga manya lagi lah. Okay, eco semua masih ada. Handle semua masih ada, original. Tank warna semua original. Alright, so mileage hanya 69,000 original. Alright, jom kita start bagi korang dengar. Alright, so last kali, ulang lagi sekali. Tahun 2013, Yamaha XJ6N 4 silinder dengan harga jualan 15,800 cash siap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 200 lebih 7 tahun, 300 lebih 5 tahun. Yang minat boleh PM kita. See you guys.